Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai complété la leçon précédente. Ouvrez à la page 44, leçon 5, chapitre 4. L'objectif de la leçon, s'entraîner aux formules dans Excel. Dans l'explication précédente, j'ai dessiné dans Excel les tableaux et les remplis. Première étape, on a clic Start, Microsoft Excel, puis ouvrez un document déjà sauvegardé. C'est le tableau déjà tapé ou déjà dessiné, n'est-ce pas? Et rempli ces tableaux. Puis, et j'utilise la formule SUM dans la cellule totale et j'utilise la cellule et j'utilise l'average dans la cellule du moyen, n'est-ce pas, pour insérer un moyen. Aujourd'hui, je complète pour écrire une formule, toujours commencer par symbole égal. Où j'écris la formule? J'écris la formule ici dans la case. Par exemple, long target. بدنا اليوم نحن نطلع أعلى نسبة بهذا الليني ببريمير لينية. J'écris égal, j'écris la formule ici par exemple égal entre max max لامين هنحط parenthèse نعمل sélection la première ligne عند المونداي non comme ça le C3 jusqu'à E3 je ferme les parenthèses puis presse enter réponse 20 أعلى نسبة هي 20 تاني والتالت يا مدام المونداي تيورزداي اكسترا ما في داعي نحن نرجع نحط لها نفس الفورمول نعمل glisse et pose la souris comme ça et c'est ainsi que nous obtenons le résultat. Puis pour insérer les dates de 7 jours j'écris égal today هذا formule حتى يظهر لي أنا تاريخ اليوم entre parenthèses vide comme ça regarde bien press enter 27/2/2021 n'est-ce pas إذا حنرجع نعيد كل شيء أخذناه يا مدام قلنا هذا التابلو déjà enregistré et déjà dessiné ou tracé remplir les tableaux, changer la couleur de la première ligne, insérer un total, j'utilise SUM, j'écris la formule SUM comme ça. Première étape, par exemple, 12, 14, أو عطانا 12, 14, puis 15. إذا عم ننتبه نحنا لأنه عاملين فورميل فوق حاطين الفورميل بأول كاز لحاولوا أوتوماتيك ما عطانا ريزولتا. إذا أنا ما بدي أرجع أغير ليك إيجال أعمل هو سيلكسيون من C6 بلس D6 يعني كولون D ligne 6 plus E6 press enter elle donne le résultat. عطتنا الريزلتا نتيجة اوكي حتى عنا الريزلتا بالافيراج بالموين نفس الشيء اوتوماتيكمان عطانا يلي لان حاطين احنا فورميل فوق فينا كمان جي تاب ايجال انتر بارونتيز في عنا ميثود نطلع على الافيراج لهون فورميل دي الافيراج جي تاب ايجال average يعني الموين اوكي الموين بدنا نجيبه بدنا التوتال اللي طلع عنا ديفيز بار 3 اوكي عنا تارجت 1 تارجت 2 تارجت 3 j'écris égal average يعني الموين entre parenthèses je presse sur total يعني ال F7 je ferme parenthèse divise par 3 target press enter
c'est le résultat du average. long target الماكس اوتوماتيكمون طلع عنا هون لان احنا حاطين فورميل باولها. اوكي وهون today طلعنا حطينا الفورميل ايجال today. حنرجع نعيدها مرة تانية حتى الكل ما ينساها. entre parenthèse vide, press enter. ok enregistrer ce document, c'est file save as à la même nom. EB6K save yes, puis faire ou fermer le programme. Clique sur le bouton X, start, shutdown. Au revoir.